27 आईनी तरमीम आज कौमी असेंबली में पेश। 27 आईनी तरमीम सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने के बाद आज कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। कौमी असेंबली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 66 वोट मिले, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। तरमीम के हक में तहरीकन इंसाफ के सैफ अल्लुआ आबरो और JUI फे के अहमद खान ने भी वोट दिया। सैफ अल्लुआ आबरो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। PTI और JUI ने वोट देने वाले सेनेटर्स को पार्टी से निकालने का ऐलान किया। हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाअल्लाह ने कहा कि 27 तरमीम पर भी PTI से बातचीत की कोशिश की, मगर PTI बैठने को तैयार ही नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से भी रहनुमाई ली गई और इस बुनियाद पर चंद तब्दीलियां की गईं। आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल के तौर पर खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने शुरका की शानदार निशानाबाजी को सराहा और कहा कि निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। मुकाबलों में पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस पंजाब, सिंध के बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने 4 इंटर सर्विसेज मुकाबले अपने नाम किए। फील्ड मार्शल ने बाद अज़ा मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और यादगार म्यूजियम का इफ्तिताह किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इकबाल अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खिलेआम कार्रवाइयां कर रही हैं और उन्हें खित्ते के एक बड़े करीबी किरदार की माली व अमली मदद हासिल है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हमला आवरों ने सिक्योरिटी तोड़ने में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी गेट से टकरा दी। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब देने का हक महफूज रखता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंतकाल। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे अदा की जाएगी और तदफीन एक कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। नई दिल्ली कार धमाका और भारतीय हुकूमत का रद्द-अमल। नई दिल्ली में कार धमाके के बाद भारतीय हुकूमत हसन रवायत हकीकत से हटकर अपनी बनाई हुई कहानी सामने ले आई। ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिले, जबकि 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। गाड़ी सफेद मारवती थी, मगर भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह और हुकूमत से मुंसलिक मीडिया इसे हैंड करार दे रहे हैं। गवाह के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था, मगर सोशल मीडिया पर इसे सलमान और सरकारी मीडिया में तारिक कहा जा रहा है। कांग्रेस MLA HD राघवनाथ ने हुकूमत पर धमाके की तहकीकात से मुताल्लिक सवालात उठाए और कहा कि वजीर दाखिला का मामूली CNG धमाके की जगह का दौरा करना हैरानकुन है। पंजाब के शहरों में फिजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में फिजाई आलूदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक चंद घंटे पहले फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी की सतह 646 PM तक पहुंच गई, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। गुजरांवाला में 514, मुल्तान में 491 और लाहौर में 480 की सतह रिकॉर्ड की गई। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये अदाद व शुमार सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं और शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से ग्रेज़ की हिदायत दी गई है। कराची में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। कराची के इलाके कोरंगी केवलसी में एक स्टेट एजेंसी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वजीर दाखिला सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए SSP कोरंगी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मरूफ अदीबा डॉक्टर आरफा सैयदा जोहरा का इंतकाल।
پاکستان کی معروف محقق، دانشور اور ادیبہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں۔ وہ 40 برس سے زائد عرصے تک تدریسی خدمات انجام دیتی رہیں اور 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ انہوں نے ایم اے اردو گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا۔ ان کے انتقال پر صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، شہری رحمان، علمی و ادبی حلقوں سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بلوچستان میں 3 روز کے لیے ٹرانسپورٹ معطل۔ بلوچستان بھر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر 3 روز کے لیے مسافر بس ٹرانسپورٹ معطل کر دی گئی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12 سے 14 نومبر تک صوبے میں تمام بس سروسز بند رہیں گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ سندھ میں ڈینگی سے ایک اور ہلاکت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سندھ میں ڈینگی سے ایک اور شہری جاں بحق ہو گیا۔ ہلاکت حیدرآباد میں رپورٹ ہوئی۔ صوبے میں اب تک ڈینگی سے اموات کی تعداد 27 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1212 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 765 کراچی اور 447 حیدرآباد کے۔ اے این پی کا وفد امن جرگے میں شریک ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ ان کی سربراہی میں اے این پی کا وفد امن جرگے میں شریک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہر فورم پر تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت دوسری شادی کے خلاف، گیلپ سروے۔ گیلپ پاکستان کے تازہ سروے کے مطابق 60% پاکستانی دوسری شادی کے مخالف ہیں اور کسی صورت اجازت نہ دینے کے حامی ہیں۔ 40% نے مشروط حمایت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مالی حیثیت مستحکم ہو تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ سروے کے مطابق دوسری شادی کی حمایت کرنے والوں میں مردوں کی شرح 50% اور خواتین کی 30% ہے۔ 72% پاکستانیوں نے کہا کہ 2 بیویوں کے درمیان منصفانہ سلوک ممکن نہیں، جبکہ 26% نے اسے ممکن قرار دیا۔ جبکہ 39% نے کہا کہ اگر اولاد نہ ہو تو دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے۔ 15% نے انصاف کی صلاحیت کو شرط قرار دیا اور 10% نے پہلی بیوی کی اجازت کو لازمی سمجھا۔ امریکی حکومت کا طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی منظوری۔ امریکی سینٹ نے تاریخ کے طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے بل منظور کر لیا۔ حکومت کے دروازے کھلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 40 ووٹ آئے۔ حزب اختلاف کے 8 ڈیموکریٹس نے بھی بل کی حمایت کی۔ سالانہ اخراجاتی بل کی حتمی منظوری عوام نمائندگان سے ہونا ابھی باقی ہے، جہاں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے۔ 41 روزہ شٹ ڈاؤن کے باعث لاکھوں سرکاری ملازمین بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے، غذائی امداد معطل اور ہوائی سفر شدید متاثر ہو چکا تھا۔ شامی صدر کا وائٹ ہاؤس کا تاریخی دورہ۔ شامی صدر احمد الشرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ان کے دورے کی میڈیا کاوریج پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ امریکہ نے جمعے کے روز احمد الشرا کو دہشت گردوں کی بلیک لسٹ سے نکالا تھا۔ یہ کسی بھی شامی صدر کا امریکہ کا پہلا دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا برطانوی ٹی وی کو $1 ارب کے مقدمے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی ٹی وی چینل کے خلاف $1 ارب کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی چینل کے امریکی پارٹنر ادارے کو صدر ٹرمپ کے وکلاء کی جانب سے قانونی نوٹس بھیجا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا برطانوی ٹی وی کو قانونی نوٹس، 14 نومبر تک جواب طلب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم نے برطانوی ٹی وی چینل کو 14 نومبر شام 5 بجے تک جواب دینے کی مہلت دی ہے۔ ترجمان کے مطابق BBC نے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی اور صدر ٹرمپ کو بدنام کیا۔ برطانوی ٹی وی کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ خط کا جائزہ لے کر مناسب وقت پر باضابطہ جواب دیں گے۔ ٹی وی کے چیئرمین سمیر شاہ نے ایک دستاویزی پروگرام میں صدر ٹرمپ کی تقریر میں ترمیم کرنے کے فیصلے پر معافی مانگ لی تھی۔ اتوار کے روز ٹی وی کے ڈائریکٹر جنرل اور نیوز کے CEO نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سرحد پر بارودی سرنگ کا دھماکہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے سرحدی علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے 2 تھائی فوجی زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد تھائی حکومت نے کمبوڈیا کے ساتھ تعاون کا معاہدہ معطل کر دیا۔ یہ وہی معاہدہ ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی میں جولائی میں طے پایا تھا۔ اس سال کا باوقر انعام ڈیوڈ جیلے کے نام
साल 2025 का बाविकर इनाम हंगरी नजाद बरतानवी मुसन्निफ डेविड जेल ने जीत लिया। उन्हें ये इनाम उनके नावल द फ्लैश पर दिया गया, जिसे नाक़दीन ने जदीद फिक्शन की एक शानदार मिसाल करार दिया है। गैर मुल्की ख्वातीन का इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी नौजवानों से निकाह। बल्गारिया और जापान से ताल्लुक़ रखने वाली दो ख्वातीन पाकिस्तान के इलाके कोट अदू के कस्बे सुनानवा पहुंच गईं, जहां उन्होंने मकामी नौजवानों से शादी की। बल्गारिया की खातून ने अदनान गुरमानी से शादी के बाद इस्लाम कबूल किया और अपना नया नाम मरियम रखा। जापानी खातून ने शोएब गशकोरी से निकाह किया और उनका इस्लामी नाम दुआ फातिमा रखा गया। निकाह के बाद दोनों ख्वातीन ज़रूरी दस्तावेजी कार्रवाई के लिए अपने अपने ममालिक वापस रवाना हो गईं। सऊदी अरब में हज सीजन के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सऊदी वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि रवां हज सीजन में अद्वियात और खून के नमूनों की मुंतकली के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रिवायती गाड़ियों से अद्वियात नमूनों की तरसील में 1.5 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि ड्रोन्स के जरिए यह दौरानिया सिर्फ 5 से 10 मिनट रह जाएगा। तमाम आज़मीन हज के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 13 नवंबर और तीसरा 15 नवंबर को शेड्यूल है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज में कामयाबी के लिए भरपूर जोड़ पड़ने की तवक्को की जा रही है।